आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। दमे रोद ही जरा बाबा रे 9टा बाजी गेलो जा जल्दी कर स्कूल दिए देबे। वीडियो रसूद दिन भी ना रसला टीवी रसूद दे की टीवी वीडियो देखू और तो रघुना दे सचलो अदन ठीक अछि ए घर छाती करछि मैडम ना औरत का चक्कर। हमारा लाइव दिलु दो आसो जा ए अंता कुछ जरा सब खास ले कर कुछ और ना रखा कुछ फुल कुड़िए next day. चल यार ये तो झंडा मन सब किना तो हो गेलो আর পরে यार आइसो नहीं पट करे ओदे आइस मास्टर এখন চলে আসবে দেখে আসছে আমরা সবাই জানা না রাজস্থান কে নিয়ে ঝান্ডা আমরা গরিব তরি মানুষ আমাদের পয়সা পয়সা নাই তো করবে আচ্ছা আচ্ছা चलो छिलाला से झंडा ने काढ़ा कुछ हमारे काছে झंडा নাই यार झंडा नहीं जोड़ देते उधर ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या। হ্যাঁ ঝান্ডা কথা বলে তুই ওখানে ছোট ছিলালা কাড়া কাড়ি কইছিলেন আমি নিয়ে দৌড়ে দিয়েছি আচ্ছা আচ্ছা আর সম্মান তো করবে ঝান্ডা ঠিক আছে বাল মারতে আজ বড় বেট খুলি দাফা দিবা ले ले जल्दी सजा नहीं ले कখন ধরে আসতে বলি যখন সিধা কোনো ফুল সাজা হয়ে গেল ले ले जल्दी সবাই সাইড সাইড দাঁড়া ले ফুল তো দেন কথা কতলন্ড করে লি কখন আসতে বলেছি লেট হয়ে গেল
ले थोड़ा दाड़ा रे लाइन साइड। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जय हिंद, जय हिंद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। কোনো বক্তৃতা আবৃত্তি করবে তো চলে রে, কবিতা মবিতা বলবি তো? আমি বলবো। ঠিক আছে বল। হাতি বাটন দিন তাহলে মাথায় পড়ে দিন, তাহলে নমস্কার। ঠিক আছে রে। আজ 15 আগস্ট এই দিনটি আমরা উদযাপন করার জন্য সমবেত হয়েছি। এই দিনটি খুব আমাদের ভারতবাসীদের খুব গর্বের এবং খুব প্রয়োজনীয় দিন। 1947 সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের শাসন থেকে মুক্ত করে আমাদের জয়লাভ করেন। আর বেশি কিছু বাড়াবাড়ি করছি না। ঠিক আছে हमको तू भोग नहीं है, तोरा बस रे हाथ दिए भोगना में आना करा तू बस जाओ कि बारंदा। नीले गया रे चलान के आया आया एक लाइन दाड़ा कि ये चलान दे रे भोगड़ो बोले दोनों साथ में काकड़ दिली काकड़ा खा तू साला बिना खेत में व्यक्ति प्रश्न हम करेंगे तू दे ले साला काका ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করে দিবে, কমেন্ট করে দিবে, আর ঝেড়ে শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। আর একটা নতুন ভিডিও আসছে আমাদের, ওটাও লাইক করে কমেন্ট করে দিবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।